جو खातिन वुज़ू के बाद शीशा देखती हैं वो पहले ये बयान सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, वुज़ू के बाद शीशा देखना चाहिए या नहीं? क्या वुज़ू करते वक्त शीशा देख लिया तो क्या इससे वुज़ू रहेगा या टूट जाएगा? नाजरीन, सबसे पहले हम आपको वुज़ू और उसकी फजीलत के बारे में बताएंगे। वुज़ू सफाई के एक अमल का नाम है जो मुसलमानों पर नमाज या कुरान को छूने से पहले फर्ज है। इसमें पानी की मदद से मुंह हाथ धोए जाते हैं और मसा किया जाता है। मुसलमानों में वुज़ू के मुख्तलिफ तरीके राइज हैं, मगर कमोबेश एक जैसे हैं और इसका बुनियादी मकसद जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी है। कुरान में एक आयत वुज़ू के नाम से मौजूद है जिसमें वुज़ू के तरीके पर रोशनी पड़ती है। मंदरजा झैल अहादीस में वुज़ू की बहुत ज्यादा फजीलत बयान हुई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मोमिन वुज़ू करता है तो जिस वक्त चेहरा धोता है तो जैसे ही चेहरे से पानी गिरता है या पानी का आखिरी कतरा गिरता है तो उसके वो गुनाह झड़ जाते हैं जो उसने अपनी आंखों से किए थे। जब वो हाथ धोता है तो जैसे ही हाथों से पानी के कतरे गिरते हैं या पानी का आखिरी कतरा गिरता है तो उसके वो गुनाह झड़ जाते हैं जो उसने हाथों से किए थे। और जब वो अपने पाँव को धोता है तो जैसे ही उसके पाँव से पानी गिरता है या पानी का आखिरी कतरा गिरता है तो उसके वो तमाम गुनाह झड़ जाते हैं जो उसने अपने पाँव से किए थे, यहाँ तक कि वो गुनाहों से पाक हो जाता है। एक और जगह रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन तुम इस हाल में उठोगे कि तुम्हारा चेहरा और हाथ पांव वुजू की वजह से सफेद और चमक रहे होंगे। लिहाजा जो शख्स तुम में से ताकत रखता हो वो अपने हाथों, पांवों और चेहरे की सफेदी और चमक को ज्यादा कर ले। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा हौज मुकाम अदन से लेकर एल्हा तक के फासले से ज्यादा बड़ा है। इसका पानी बर्फ से ज्यादा सफेद, शहद मिले दूध से ज्यादा मीठा और इसके बर्तनों की तादाद सितारों से ज्यादा है। मैं दूसरे लोगों को इस हौज से इस तरह रोकूंगा जैसे कोई शख्स अपने हौज से पराए ऊंटों को रोकता है। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप हमें उस दिन पहचान लेंगे? फरमाया, हाँ, तुम में एक ऐसी अलामत है जो दूसरी किसी उम्मत में नहीं होगी। तुम जिस वक्त हौज पर मेरे पास आओगे तो तुम्हारे चेहरे और पांव आसार वुजू की वजह से सफेद और चमकदार होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आईना देखने के वक्त ये दुआ पढ़ते थे। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, आपने मुझे बहुत अच्छा बनाया है, आप मेरे अखलाक भी अच्छे कर दीजिए। इंसान फितरी तौर से हुस्न जमाल को पसंद करता है। हुस्न जमाल की दो किस्में हैं, एक ज़ाहिरी हुस्न जमाल यानी कि अपना सरापा, दूसरे बातनी हुस्न जमाल जिसे अखलाक कहते हैं। पहले हुस्न दिखाई देता है और बाद में हुस्न दिखाई तो नहीं देता, लेकिन इसके अनवार और बरकत और समरात इंसानी जिंदगी में दिखाई देते हैं। ज़ाहिरी हुस्न में चेहरा को बड़ी अहमियत हासिल है और चेहरे के नशेबो फराज और हुस्न से शख्सियत का इम्तियाज होता है। लेकिन अल्लाह ने चेहरा को जिस्म के ऐसे हिस्से में बनाया है कि दूसरे तो उसे देख सकते हैं, खुद चेहरा का मालिक उसे नहीं देख सकता। इसलिए खुद अपना चेहरा देखने, उसे संवारने, बालों में कंघा करने के लिए इंसान को आईना देखने की जरूरत पड़ती है। चुनाचे मर्द हो या औरतें, बच्चे हों या जवान या फिर बूढ़े, हर कोई अपनी शख्सियत और अपना चेहरा देखने के लिए आईने का मोहताज है। ऐसे मौका पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी सी दुआ की तलकीन फरमाई है। दुआ है तो बहुत मुख्तसर, लेकिन इसमें मानी की पूरी कायनात पोशीदा है। इस दुआ का तज्जिया किया जाए तो इसमें दो मजमून हैं, एक इकरार और शुक्र से मुतल्लिक है जबकि दूसरा दरख्वास्त से ताल्लुक रखता है। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। वुजू के बाद शीशा देखना, या अगर वुजू करने की जगह शीशा लगा हो और नजर चली जाए तो इसमें हर्ज तो नहीं, या वुजू तो नहीं टूटता? नाजरीन, वुजू करने की जगह पर शीशा लगा हुआ हो तो उस पर नजर पड़ने या उसमें चेहरा देखने में कोई हर्ज नहीं।
اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ البتہ بعض لوگ اپنے غسل خانوں میں انسانی قد کے برابر آئینے لگاتے ہیں، اور برہنہ ہو تو دوران وضو یا غسل جسم کے اعضاء پر بھی نگاہ پڑتی ہے۔ ایسے آئینے دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وضو کرنے کے بعد برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نامحرم کی طرف بھول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ وضو کی حالت میں برہنہ تصویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصاویر دیکھنا ناجائز و حرام ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے میں 2 احادیث ہیں، اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا، میں مروان بن حکم کے پاس گیا اور ان چیزوں کا تذکرہ کیا جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مروان نے کہا، اور عضو تناسل کو چھونے کا کیا حکم ہے؟ اس پر عروہ نے کہا، مجھے یہ معلوم نہیں۔ مروان کہنے لگا، مجھے بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خبر دی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے۔ جبکہ قیس بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے سطر کو ہاتھ لگانے پر وضو کرنے کے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اسی طرح عطا بن ابی ربا رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرمگاہ کو نماز کے اندر چھو لینے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں اپنے سطر کو چھونے اور ناک کو چھونے میں فرق نہیں سمجھتا۔ صحیح ابن حبان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کسی کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو لگے اور ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان میں کوئی سطر و حجاب نہ ہو، یعنی ہاتھ براہ راست شرمگاہ کو مس کرے، تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ تو ناظرین، وضو کب اور کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ بھی بتاتے چلتے ہیں آپ کو۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ 2 قسم کی ہیں۔ ایک، جو انسان کے جسم سے نکلیں، جیسے پیشاب، پخانہ، رہ وغیرہ، جو انسان پر طاری ہو، جیسے بے ہوشی، نیند وغیرہ۔ 2، پہلی قسم یعنی جس میں انسانی سے نکلنے والی چیزوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، جو پیشاب و پخانہ کے راستے سے نکلے۔ ایک وہ جو باقی جسم کے کسی مقام سے نکلے، جیسے قے، 2 خون وغیرہ۔ ان 2 راستوں کے علاوہ جسم کے باقی حصہ کے کسی مقام سے کچھ نکلنے کی یہ صورتیں ہیں۔ کوئی ناپاک چیز نکلے اور جسم پر ہے، مثلا خون، بیچ، لہو یا پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ تھوڑی سی ہے۔ اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ میں ہی بہا اور باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں، اور اگر باہر نکل کر بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیں۔